हाय व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टेकोमीटर कैसे काम करता है, उसका पर्पस क्या होता है और उसकी बेसिक टाइप कौन कौन सी है। इससे पहले कि हम वीडियो को डिस्कस करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेकोमीटर होता क्या है। टेकोमीटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी रोटेशनल शाफ्ट या रोटेटिंग शाफ्ट की आरपीएम मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। या तो ये किसी भी मशीन या इक्विपमेंट में बिल्ट इन होती है बाय डिजाइन, उसमें लगी हुई होती है, या फिर हम क्या करते हैं इसको अलग से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बेसिक पर्पस है वो सेम रहेगा कि किसी भी रोटेटिंग पार्ट की हम आरपीएम या स्पीड मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इसको रेवोल्यूशनर काउंटर भी कहते हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल की बात करें तो गाड़ियों में जो आप रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट मेजर कर रहे होते हैं, जिससे आपके पास गाड़ी की स्पीड आ रही होती है, वो भी बेसिकली टेकोमीटर के थ्रू ही मेजर की जा रही होती है। इसके अलावा flow rate of the flowing fluids can be measured by introducing veins in the flowing fluid and measuring rotational speed of the vein। कि हम किसी भी फ्लूइड फ्लो में क्या करें, वेन्स इंट्रोड्यूस करवाएं और उसकी रोटेशनल स्पीड के थ्रू हम उस फ्लूइड का फ्लो भी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा टेकोमीटर्स आर आल्सो यूज्ड टू मेजर ब्लड फ्लो रेट्स। ये चंद एक बेसिक कॉमन टाइप एग्जांपल्स हैं इसकी, जहां जहां हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसका बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पे काम करता है, साइकिल क्या है, कैसे इसकी वर्किंग की जाती है। तो कीप इन माइंड बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है दो चीजों के ऊपर। नंबर वन, हमारे पास जो रोटेटिंग शैफ्ट है या मूविंग पार्ट है वो, और नंबर टू होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब भी किसी भी रोटेटिंग शैफ्ट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रिलेटिव मोशन होगी तो हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी रोटेटिंग चीज के। जितनी ज्यादा स्पीड तेज होगी रोटेटिंग पार्ट की या शैफ्ट की, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी, कम होगी। ये बेसिक फंडामेंटल उसका वर्किंग प्रिंसिपल है। मोस्ट कॉमनली हमारे पास इलेक्ट्रिकल टेक्नोमीटर यूज कर रहे होते हैं, जो कि मोस्ट एक्यूरेट भी होते हैं, वाइडली यूज हो रहे हैं, बट कुछ मैकेनिकल टाइप के भी होते हैं। जिसकी बेसिक टाइप है, तीन टाइप्स है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेकोमीटर, एसी और डीसी टाइप टेकोमीटर, और लास्ट वन टाइम मेजरमेंट और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट टेकोमीटर। सबसे पहले अगर आप बात करें कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट की, तो जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट टेकोमीटर में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है टेकोमीटर का रोटेटिंग शैफ्ट के साथ। अगर आप इस पिक्चर में गौर करें, ये देखें इसकी टिप जो है सेंसर की वो टच हो रही है शैफ्ट के साथ, फिजिकली इन कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले में इसके क्या आरपीएम आ रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट टेकोमीटर। और जो नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं उसमें लेजर बीम के थ्रू हम मेजर कर रहे होते हैं। ये देखें, विच इज मोर सेफ टू यूज। इसकी जो जब आप इससे मेजर करते हैं तो सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी, इक्विपमेंट सेफ्टी बहुत बेहतर होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टैक्ट, क्योंकि आपको डायरेक्टली करीब नहीं जाना पड़ता ज्यादा। इसमें लेजर बीम जो है रोटेटिंग शैफ्ट के ऊपर पड़ती है, उससे क्या होता है, आपके पास एलईडी डिस्प्ले पे आरपीएम या स्पीड जो है वो शो हो रही होती है। उसके बाद अगर आप बात करें एसी और डीसी टेकोमीटर, दो तरह के टेकोमीटर हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी डीसी टेकोमीटर। द मशीन whose rotational speed is to be measured is coupled with the shaft of the DC tachometer. The armature of the device rotates inside the constant magnetic field of the permanent magnet। इसमें क्या है, जो आर्मेचर है वो रोटेट कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिससे क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वही बात जो हमने पहले की कि जब आर्मेचर जो है या शैफ्ट है, रोटेटिंग पार्ट जो है वो मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी।
Resistance is provided in series in order to control heavy currents generated by the armature. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پارٹ بھی ہے کموٹیٹر، جس کا کافی اہم رول ہوتا ہے. کموٹیٹر از یوز ٹو کنورٹ دا آلٹرنیٹنگ کرنٹ آف آرمیچر انٹو ڈائریکٹ کرنٹ. کموٹیٹر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جو اے سی کرنٹ ہوتا ہے آرمیچر کا، اس کو ڈی سی کرنٹ میں کنورٹ کر رہا ہوتا ہے. اور ادر سائڈ پہ جب ہم بات کرتے ہیں اے سی ٹیکومیٹر کی، اس میں جو آرمیچر ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے اور میگنیٹک فیلڈ جو ہوتا ہے وہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. جبکہ میں نے اوپر جو بات کی ڈی سی میں، وہاں پہ آرمیچر روٹیٹ کر رہا تھا اور ڈی سی کیا تھا، آرمیچر جو ہے وہ موو کر رہا تھا، روٹیٹ کر رہا تھا اور آپ کو میگنیٹک فیلڈ کانسٹنٹ تھا. بٹ ان کیس آف اے سی ٹیکومیٹر، armature is static یا constant and magnetic field rotates. The rotation of the magnetic field induces electromotive force in the coil. Similarly, جیسے اس میں electromotive force produce ہو رہی تھی، اسی میں بھی electromotive force produce ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹائم اور فریکوینسی میئرمنٹ ٹیکومیٹر. اگر آپ ٹائم کی بات کریں، ٹائم میئرمنٹ ٹیکومیٹر calculates the rotational speed of the equipment by measuring the time interval between the incoming pulses. ٹائم میجرمنٹ یا ٹائم میجرنگ ٹیکومیٹر میں جو ہم کسی بھی چیز کی روٹیشنل سپیڈ کو میجر کرتے ہیں، اس کے لیے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں جو پلسز آ رہی ہیں اس کا ٹائم انٹرول، یعنی کہ ڈیوریشن جو انٹرول آف ٹائم ہوتا ہے، کتنی دیر کے لیے پلس آئی، کتنا گیپ ہے، پھر کتنی دیر کے لیے آئی. اس چیز کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں، روٹیشنل سپیڈ جو ہے وہ میجر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، اس میں جو ہم ٹائم کی ریڈنگ لے رہے ہوتے ہیں وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے؟ وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے روٹیشنل سپیڈ آف دا اکوپمنٹ، بٹ ریزولوشن جو ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے آف دا روٹیشنل سپیڈ. جبکہ اگر آپ بات کریں فریکوینسی میجرمنٹ ٹیکومیٹر کی، وہ کیسے اس کے تھرو ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ اس پہ ہم کیا کرتے ہیں، فریکوینسی آف دا پلسز جو ہوتی ہے اس کو میجر کرتے ہیں، اس کے تھرو ہم جو روٹیشنل سپیڈ ہے اس کو میجر کرتے ہیں. اور اس میں ایک چیز اور اپوزٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ٹائم، کہ اس میں جو ریڈی ٹائم ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے روٹیشنل سپیڈ کے، اور جو ریزولوشن ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے روٹیشنل سپیڈ کے. اس ڈیپینڈنسی میں ٹائم اور فریکوینسی دونوں آپس میں اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس کچھ بیسک ٹائپ تھی ٹیکومیٹر کی جو میں نے آسان ورڈنگ میں بتانے کی کوشش کی ہے، بٹ موسٹ کامنلی جو ہمارے پاس یوز ہو رہے ہیں وہ کانٹیکٹ نان کانٹیکٹ ٹیکومیٹر استعمال ہو رہے ہیں، وچ از ویری سمپل ٹو یوز، ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ، اور بہت ہی آسان طریقے سے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ کلک دا بیل آئیکن تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے. پلیز لائک اینڈ شیئر دا ویڈیوز. تھینک یو.